Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire langue et communication page 84. Objectif, utiliser les localisateurs pour situer un lieu. J'observe et je découvre. Localiser. جد pardon, je cherche le collège Victor Hugo. عذرا إنني أبحث عن إعدادية Victor Hugo. Sarah, le collège Victor Hugo. إعدادية Victor Hugo. Eh bien, vous êtes très loin. حسنا إنها بعيدة جدا. جد c'est compliqué d'y aller à pied. هل صعب أن أذهب إليها مشيا؟ سارة oui ou non. نعم ولا في نفس الوقت. Vous devez remonter la rue nationale jusqu'au pont. عليك أن تصعد مع الشارع الوطني حتى jusqu'au pont. حتى القنطرة. Vous traversez, vous prenez à droite. تجتاز القنطرة وتأخذ الطريق على اليمين. Vous longez une rivière. امشي بمحاذاة الوادي. Vous allez voir une place avec une église. سترى مكان l'église. Le collège Victor Hugo est juste à côté de la pharmacie. إعدادية Victor Hugo est juste à côté. بقرب الصيدلية. بالضبط قرب الصيدلية. Mais vous savez, le plus simple c'est de prendre le bus. لكن تعرف أنه أسهل طريقة هي أخذ الحافلة. جد vous savez comment y aller en bus. هل تعرفين كيف أذهب بالحافلة؟ سارة oui c'est la ligne 21. نعم إنه الخط 21. Vous descendrez à l'arrêt Victor Hugo. سوف تنزل عند موقف Victor Hugo. Elle est au sommet d'une petite colline. إنه في قمة تلة. Vous ne pourrez إنه في قمة تلة. Vous ne pourrez pas vous tromper. ما يمكنش لك تلف. جد merci beaucoup. شكرا جزيلا. سارة je vous en prie. Bonne journée. لا على واجب. Bonne journée هي يومك سعيد. جد bonne journée يومك سعيد. Au revoir. إلى اللقاء. Alors on passe à les questions. J'observe et je découvre. Première question. Quel est le genre de ce texte? ما هي طبيعة النص? Ce texte est un dialogue. حوار بين شخصين. Deuxième question. Qui parle? جد. À qui? جد parle à Sarah. Troisième question. De quoi parle-t-il? على ماذا يتحدثون؟ جد demande à Sarah de lui localiser le collège Victor Hugo. Quatrième question. Que cherche جد؟ على ماذا يبحث جد؟ جد cherche le collège Victor Hugo. جد يبحث عن إعدادية Victor Hugo. هذا اختصار لإعدادية Victor Hugo. Je comprends. Première question. Complète le tableau suivant. Comment y aller à pied? Comment y aller en bus? كيف نذهب كيف نذهب إلى إعدادية Victor Hugo مشيا وكيفاش نمشيو لإعدادية Hugo بالحافلة. Remonter la rue nationale هي الصعود مع الشارع الوطني. Traverser le pont هي اجتياز القنطرة. prendre la droite يعني أخذ الطريق على اليمين. longer la rivière هي عبور الوادي يعني المشي بحافة الوادي. ما بقاتش لي سباس في المطبوع أنا كملتها لكم هنايا. la place l'église هي مكان l'église. le collège est juste à côté de la pharmacie. le collège Victor Hugo هو اللي كنهضروا عليه est juste يعني بالضبط قرب الصيدلية. غندوزو لهاد الكاس الثانية. كومون يالي اون بيس كيف أذهب إليها بالحافلة. لا لين 21 أخذ الخط 21. ديسوندغ على غي فيكتور هيغو. النزول عند موقف فيكتور هيغو. إلي أو سومي d'une petite colline. J'ai oublié petite. Elle est au sommet d'une petite colline. في قمة التلة. On passe à la deuxième question. Souligne les localisateurs qui vont permettre à Jad de s'orienter et de se repérer dans l'espace. قال لك اعطي سولين سطر على لي لوكاليزاتور يعني يدوروا في المكان اللي غيتمكن جاد من انه يوصل للسباس اللي بغا يعني يوصل للمكان اللي كيقلب عليه اللي هو لو كوليج فيكتور هوغو اعداديه فيكتور هوغو. نرجعوا للنص باش نسطروا عليهم. كاينه تري لوان بعيدا جدا. غومونتي وكاينه جوسكو بون وترافيرسي و ا دروات ولونجي وكاينه ا كوتي. كاينه اون بلاس افيك اون ايغليز ما دخلش معاهم. اذا غير نسطر عليهم السيلو هما اللي غادي تكتبوا ا كوتي دو ديسوندري او سومي دو. إذا غندوزو للتمرين الثالث. on passe à la troisième question. classe les dans le tableau suivant يعني هاد لي لوكاليزاتور اللي جبدنا نرتبوهم في هاد الطابلو هذا.
لوكاليزي سو كي لوان يعني نحددوا مكان، يعني شي حاجه بعيده. تري لوان استعملنا تري لوان. لوكاليزي سو كي بروش يعني نحددوا مكان شي حاجه قريبه. جوست ا كوتي دو شي حاجه قريبه زعما د لا فارماسي قالوا لنا في النص. لوكاليزي دون ان سون اوريزونتال يعني تحدد في واحد الاتجاه عمودي، يعني هكا وهكا. عندنا traverser prenez à droite plonger la rivière. عندنا localiser dans un sens vertical افقي، يا اما تهبط يا اما تطلع. au sommet remonter descendre. On passe à je retiens. complète par à quelques pas على بعد بضع خطوات. à l'ouest de الشرق. à l'est de الشرق. là-bas هناك. au-dessus فوق. les localisateurs العبارات التي تدل على المكان. pour situer ou localiser un objet ou un lieu dans l'espace, on a besoin des moyens appelés des localisateurs. On les choisit selon les situations. ainsi pour لتحديد مكان شيء أو مكان في وسط نحتاج إلى عبارات ظرف مكان نستعملها حسب الوضعية. localiser ce qui est loin يعني تحدد مكان شي حاجة بعيدة. là ou loin, loin de, à l'horizon, tout au bout, fond de, à près de vue. غنزيدو هنا معاهم là-bas. localiser ce qui est proche تحديد مكان ما هو أقرب. ici près de, contre, à côté de, non loin de. عندي نزيدو عليها à quelques pas على بعد بضع خطوات. localiser dans un sens horizontal يعني تحديد مكان على في معنى عمودي. à gauche de, à droite de, au bout, au milieu de, à l'ouest de. هنا غنزيدو à l'est de. localiser dans un sens vertical يعني تحديد المكان على معنى الفوق أو للتحت، يعني في اتجاه أفقي. عندنا là-haut, au haut de, sur, au sommet, au pied de, au sommet de أو لا au pied de. au nord, au sud de, au nord de ولا au sud de. غنزيدو في هاد الخانة au-dessus هي فوق au-dessus de. بالتالي غنكونوا وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتابوناو وتفعلوا الجرس وتضغطوا على لايك. وما تنساوش دوزوا عندي الانستغرام، انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الانستغرام ديالي في الديسكريبشن ولا غتلقاوه في اول تعليق. كنتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنساوش دائما تخليو لي كومونتير واي حاجه بغيتوها طلبوها مني فانا ما غنرداش لكم في وجهكم. ودائما بغيكم تكونوا حاضرين عندي في انستغرام. اي واحد بغى يتواصل معايا، اي واحد بغى يسولني على شي حاجه، مرحبا به عندي في انستغرام.